گفتم گفتم گروپاتون 6 ба 1 ها 100%. آما 6 نفر بچه را از اون باتل رو آورد دو دارجون تو میخیز من تارپه میکنی. پشت ریپ شده دانشگاه هم پرفتی مکتب هم پرفتی بود لیک برای ما اومدم در جلال ماستر ویزیت دادم خیلی کردی که доруҳои авҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад. доруҳо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред. пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо. агар ки шумо ба варзиш машғул бошед, метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои соф савдо истифода баред. доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 2 соат мебошад. доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз. аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Короче, чизи гуфт ба худо нафаҳмидам мушакка. Чӣ гуфтӣ? батл қабул карда буд. Чӣ кадом батл ма? Визов додӣ. Та шнапс? Ма визов додам? Чум? Хезеда визов додӣ. Шнапс ҳам визов додагӣ. Чум? Даёт надарис. ҳамаш да визов дода будам, кар беғайр аз айлони. Гуфта буд ки ту кайлон да бой додагӣ. Ама визов фитра қабул намекунем. Як аз як групп. Ох мебинам қатъи шамбро мебарам, қатъи шамахали бой метавонам. Баъд гуфт ки ҳозир ман дурум негатив надорам. Проблема айтай надорим мо дорем. Мо агар ки гуфт ягон тема бутан, мумкин тема раскиват кунанд. Ана ин видеошо тамошо кунед. Ай дасташ биёя батли мара гузарондан, агар савол ба миён биёяд қатъи ки ман қатъи Наврӯз ёки рейкл кардид дестам ҳамин чиза. Короче, и чие? И видео у бологиш где-то Не, бологиш аз савтера поёнгиш. Короче, поёнгиш да меяд ки бояд батл кунем. Ман короче 100% ман қабул визов. Тамом? Тамом. Исен ҳастам розӣ шуд ки батла ташкил. Тамом ина ман розиам. Биан гонорари маро туғрӣ кунанд. Агар туғрӣ накунанд, мақсад бихоҳанд ман бесумроми хеле вариант дорам. Мақсад нам 5 саперники қадди навик батл кардаги буд биёра қадди абарш бурам бе гонорар қачон батл мекунам. Тамом. Тамом. Айхе ихе биан чахчах кунанд. Қатим розӣ. Яъне шахирам биёра. 100% биёра кадом мира миёра. Шахира биёра нам ҷо монанд ё шахир. Қатти навик 6 ба 1 кадан паят бигу девонаи чи. 5 ба 1 мехоҳ. Брай қатти навик батл кунед. Тамом. Бигзарам. Короче бе гонорар ҳамин хеле 6 ба 1 ҳо 100%. Тамом. Тун биёми қайдга шуми хам мекунем. Навигем сия торпеда мекунем. Навигем сия торпеда мекунем. Навигем сия торпеда мекунем. Навигем сия. Пешай чӣ гап бай? Гуфтем вақт чиз гирифта сав ку паблис кабали пакаса короче гонорар медо. Мақсад ту акайса. Ба райдерш мекардана ё батл мебурмана ё қади дарешо масият кардем ки батл мебурем, батл намекунем. Навика торпеда мекунем, сумоша мегирем. Тамом. О хак мо намешем да. Ама 6 нафара баче ра аз он батл ро ард ду доржун ту мехиз мар торпеда мекунем. Пави. Амина гуфтем ку. Чӣ мегӯ? Охаре ё ира бадани надидам ро сигаф хадаш гуфтам мара ки ам хадаг чахчах шидага ё. Мегзарем дар батли сиван боши қаландар батл да. Биё. Бояд тайгаш видео карда мега ки гудакон мепаранд ҳамаш. Роз гуфтӣ мепаранд ҳамаш. Гудакон мепаранд ҳамаш. Роз гуфтӣ мепаранд ҳамаш. Ин нашод прогноз додаги дар батли солда Рост мега париданш ҳамаш. ай пишти аммо одам дари стрит дарса дар рӯи ту ҳуй мекунанд. Агар ай хизмат бияд тирам ранги шахир мекунанд. Тирам ранги шахир мекунанд. Тирам ранги шахир мекунанд. با خوبی بکرنگ شاکر سرت نمکنه با خوبی بکرنگ شاکر سرت نمکنه با خوبی بکرنگ شاکر короче ман пешай видеоям ёх ай хезе бурмадагидум ту дарак дори ака не чи ай но фамидам не мақсад пешай видеои 8 дивизион ма ай хезе бурмадагидум барои ама омадам дар ҷалам мастера визит додум хикади ака ма пешай видео ё ай хезе бурмадум ма фаҳмидам ки ё группавои кор кардан нестан ку ҳама шаденишдания гуфтум гуфтам группатунам просто абивид накардам ҳама проблема кардам ки ма абивид накардам гуфтум хай биёд тишина ҳамаш биравам аса ма пешай видео ё ай хезе бурмадагидум агане ё чон видео кардан типа мара сир кардан
توغی اخر خواهیم اگذاریم با دیگری ویدیو که در اینجا میریم در با فکری تنکلو برای شخیر نه این فکری تا هر شخیر باطل میکنم هر شخیر باطل میکنم هر شخیر باطل این علی سیمری آدم کنه خالی 500 میلیون ای باخدو این خودش باطلر نیست ای باخدو این اما خودش ویزوف نت من تدا ویزوف بیا باطل خطی به پول به پول قتل نمیت باطل میکنم بیا قتل ما باطل میکنم این باخدو باطلر نیست اکا اوا چرا ریکل 100% باید دو قدر ما پشتش گرفتم خیز بالا بولی کرد یعنی تو ریکل 100% باید باخدو او 100% زمین ریکل باید دو دکا باخدو اوا چرا دکا بابا چی پیشش گرفتی خیلی برادرم بود میگن که ما برادرم پراف شما پیش میگیرم باخدو زندگی همیه کدمی پرافای گلاونی خاطی شد نشه هم برادرم بود ما پرافای ما پیش میگرفتم ما فرمان فیتولدور اولود باسایتم اگر تو کسی دیگه زوزده شود و باید شما را رنگ ایتی میشه تیت پارشان یا که تو قد شناپس ماردار نیستی که منولی یا اگر جنوراتی دیگه نکنی که حبس نشه تو میدونیشگاه تقاب که ریت گفته شناپس نشه یعنی همینجا دا نویک او از انزل دورکی تای پشت ریب شده دانشگاه هم پرفتی مکتب هم پرفتی بود لیک کیرا لنده سای دویسای کی لوچه پس همون دانشگاه بشه شناپس نشه اکه در بابی صحبت نوروز چی گفته میشه که خیلی این بطلای مثلا در بطل میگن لبوی چجدت کردن ممکنه همه مخصوصه وجه تئوریا دارن که نوروز چی پروگنوزوی داده بود اویدی خزه اویدی شون اویدی امی بی پشتی همه شدن یعنی همین گپش هم فقط میتونه شده که تا پشتی رب دانشگاه هم پرابلم کردی خیلی در دانشگاه نرفتی و هم پرابلم شده این فقط شده میتونه در حالتی که من مثال دیپلم نگیرم اگر نگیرم مثال من دیپلم فقط میشه پروگنوزش یعنی باید پروگنوزی نوروز با تصدیق اگر نگیرم اینجا اگر دورانه که شکرانه خدا میتونی تبریک پروگنوز نوروز هم بشکنه تو میتونی تبریک نی من پرکتیکا ما ایمویا کردگیون نه از من دیپلم باید ایمویا کنم خودی دیپلم باید نه من اکه ای پشتی رب اکه یا برما دانشکده روسیه بود من موندگی مش ممکن که اگر او را در نظر داشته باشه خیلی ممکن همو خیلی نه که به هر حال انا ما اگر دوام نمیدادم نمیخوندم مثال 100% تصدیق میشه که من اگر پیرا نه مثال زیدشم نه طرفدارش برای همو خیلی که باطلای گفتگیش گفته یگان جای چی نیست من یگان اینجا این کلیپ راستش من فهمیدم برآمدگی تو حتی بگیم سناریوش هم فهمیدگی بودم دیدگیش نبودم اون وقت من تیار نبودم میره تماشا کردن باور میکنی طول یک ماه پس تماشاش کردم تیار نبودم من میره دیدن میدونستم هست اوجه سناریوش آمدگی بود گپاش انا من ایرا میدونی چه قبول میکنم جاجا این همو حالت مثال آدم وقتی که در وقتی غضب خروشه همین نگاتیو همین از سناریو زور آورده من همین سناریو کردگی را بین مثال من را داج خدمتونم راسکریوات کنم کک ندامش میتونم گفته بطولکدارش مایم با فکرم نامدارش بهروزه اون او امره برم نامش نمیگیرم او کی را در نظر دارد اوجد یگان کسا سفیدسیون نمیکنم خیلی چیزی که حقای آیا طرف حق نگاه که در کدام طرف شای توش تو بطولکای توش تو بخواه دیگه چیه همون نگاتیفش همون خیلی سناریوش آورده پدا چه زور شده گه نه که فراموش نکرده جا مو وزایمنی جواب دادن میتونسته میدن وزایمنی باور که ایدا با همین نموده اگه این نمود نه وزایمنی کلیپ اکو با تاوری همه خیلی نشون بتیم ها من یک سناریوش هم میکشم راست که همه خیلی ما نکردمش نه که میگمش ما میتونستیم یگان ساگا بگیریم فهمیدی دستش شکسته یا سازش کنیم یگان کار کنیم نگاتیو دا اگر میرفتیم
неки хай шидагӣ шид мисол вақте як негатив мешавад дар кор нест сайдалчиура резинка кардан ки зарар меёрад бародару об негатив ӯ зарар меёрад барое ки ози вақте нестай ӯ давраи бигем вақти зиёдӣ нестай барои рафтан разбору инам гапу чапу биши бихе телефони сусу и зарар меёрад радной барои ҳамун ма ҳами бо як ду сабаби хабкунӣ ҳам қадаре мон ҳами буд ки ҳами бачаҳо қаршам пас шавад ман ира как надам медонам ман ира позитив нақабул кардам ҳами негатива ҳеҷ гап надорам